नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी रे जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणांतु। प्रथम खबरटी रही राज्य रे काया विस्तार करुछि बार्ड फ्लू। केन्द्रापड़ा जिले में बार्ड फ्लू पॉजिटिव चिन्हट होईछि। मध्य प्रदेश भोपाल को परीक्षा पई जाइथिबा स्वाब नमूना रिपोर्ट मिलिबा परे प्राणी संपद विभाग यह स्पष्ट करिछि। डेराबिस ब्लॉक रो बालिया और एंडर पंचायत रु जाइथिबा कुकुडांक स्वाब रिपोर्ट रे भूताणु मिलिथिबा विभागीय कर्तृपक्ष सूचना दैछंती, जहाकु नेई एबे डेराबिस और केन्द्रापड़ा अंचल रे भाळेणी पड़ी जाइछि। केन्द्रापड़ा जिला मुख्य प्राणीधन चिकित्साधिकारी कहिछंती बालिया और एंडररू मिलिथिबा कुकुडांक स्वाब रिपोर्ट पॉजिटिव आसीछि। विभाग तरफरु आवश्यक सतर्कतामूलक पदमूल पदक्षेप निया जाइछि। परवर्ती खबर रही बातिल हैला स्कूल छुट्टी। पिलामानंक पई दुख खबर। बातिल हैला स्कूल छुट्टी एने राज्य सरकार घोषणा करिसेंती। 14 सेप्टेम्बर हेउछि द्वितीय शनिवार, तेणु एही दिन स्कूल छुट्टी रुहे। आउ 15 तारिख रविवार होइथिबारु क्रमागत 2 दिन छुट्टी अछि। आहुरी मध्य 16 तारिख मिलाद उन नबी रहिछि, से दिन छुट्टी रहिबो एवं 17 तारिख हेउछि विनयका नामोत्सवास्तव। सही दिनटी मध्य छुट्टी दिन होइथिबारु छात्र माने भाबिथिले क्रमागत 4 दिन छुट्टी मिलिबो, तेणु सरकार छुट्टी दिन को बातिल करिसेंती। 14 एवं 15 रे छुट्टी समान रहिछि। 16 रे मिलाद अन नबी पर्वर तारीख बदलिछि। परवर्ती खबर रही कोविड वैक्सीन साइड इफेक्ट। प्रत्येक दिन देश में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जनित समस्या रे जुझी हेउछंती। प्रति 3 परिवार जड़े किंबा 2 जण स्वास्थ्य समस्या पई हॉस्पिटल रे भर्ती हेउछंती। एहार मुख्य कारण हेउछि मारात्मक कोविड-19 भूताणु। कोविड टीका नेवा परे एभली समस्या सामना को आसुछि। लोकल सर्कल रिपोर्ट अनुसार देश में 33% परिवार रे जेउ सबु स्वास्थ्य समस्या देखा जाइछि सेमानंकु लागुछि जे एहार मुख्य कारण हेउछि कोविड वैक्सीन। कोविड टीका नेवा परे एहार पार्श्व प्रतिक्रिया देखिबाकु मिलिछि। अन्यपटे विशेषज्ञଙ୍କ मतरे एहार अधिक तर्जम करिवार आवश्यकता रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि गछ तळे आश्रय नेबा हेला काळ। बज्राघात रे गला आउ जनक जीवन। रायगड़ा जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत खरजोड़ा ग्राम रे एभली अभावनीय घटना घटिछि। आज सकाळे खरजोड़ा ग्रामर चंडाल महानंदियाଙ୍କ स्त्री जमुना महानंदिया निज कप्पा गुड़िया को नहीं काम सारी फेरिबा समय जोर रे वर्षा हेबारु एक गछ निकटरे आश्रय नैथिले। हठात घड़घड़ी सह बिजुली मारिबारु वज्राघात रे जमुना घटनास्थल रे पड़िजिबारु निकटरे किछि लोक देखिथिले। संगे संगे निज परिवार रो लोक को जणाइबारु घटनास्थल को आसी देखिबा परे 108 एम्बुलेंस जोगाजोग करिथिले। परवर्ती खबर रहिछि बिक्री हेउछि सरकारी चाकरी। सरकारी चाकरी नियुक्ति रे महा घोटाला अभियोग। बाद पड़ुछंती मेधावी। बिक्री हेउछि कि सरकारी चाकरी। ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन OSSSC द्वारा प्रकाशित कंबाइंड एग्जामिनेशन ग्रुप सी रिजल्ट को नहीं एमिति सांघातिक अभियोग आनिछंती किछि परीक्षार्थी। फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर रिजल्ट रे गड़बड़ी संदेह करिछंती। किछि पिलांक पीओ एग्जाम रिजल्ट को देखि नियुक्ति रे एभली दुर्नीतिर गंध बारिछंती सेमाने। परीक्षार्थी एहा भी अभियोग करुछंती कंप्यूटर हैक करी मार्क बढ़ा जाउछि। एहा पछरे रहिछि दलालीगिरी। साइबर एक्सपर्ट को मतरे प्रश्नपत्र किंबा उत्तर हैक हेबा संभव नुहे। प्रश्नपत्र लीक होई थाई पारे। परवर्ती खबर रही स्टेशन रे भयंकर अग्निकांड। उत्तर प्रदेश प्रयागराज रेल स्टेशन रे भयंकर अग्निकांड। क्षणिकरे जलिगला फुट ओभरब्रिज। सेपटे यात्री मध्य आतंक खेली जाइछि। रेल कर्मचारी माने घटनास्थल रे पहुंची जांच आरंभ करिसेंती। अग्निशम बाहिनी मध्य उक्त स्थान रे पहुंची निया को आयत करिथिले। एही दुर्घटना रे केही मृताहत होई नाहंती। सूचना अनुसार आज भोर उत्तर प्रदेश प्रयागराज रेल स्टेशन रे केबुल ट्रे रे सर्किट जोगु एही अग्निकांड घटिथिला, जहा परे निया पूरा ओभर ब्रिज रे व्यापी जाइथिला। परवर्ती खबर रही रूस गस्तरे जिबे NSA अजित डोभाल। रूसिया यूक्रेन युद्धर घटिब कि परिसमाप्ति। एही युद्धर मूल साक्षी साजिब कि भारत। लागि रहिथिबा युद्ध को समाप्त करिबा पई भारत नेछि एक बड़ निष्पत्ति। चली आसुथिबा युद्ध को शेष करिबा पई भारत पुणी थरे एक बड़
ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କୁ ରୁଷିଆ ଗସ୍ତରେ ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଭାରତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବୋଲି ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି କହିଥିଲେ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା NSA ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରୁଷିଆ ଯିବେ ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଭାରତରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ। ପୁଣି ଡରାଇଲାଣି ମଙ୍କି ପକ୍ସ। ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଭାରତରେ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତର ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି। ବିଦେଶରୁ ଯାତ୍ରା କରି ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍କି ପକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରୋଗୀକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନବଜାତକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ ବାପା ମା। 9 ଦିନର ଶିଶୁକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଦମ୍ପତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଝିଅ ହେବାରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ପରେ ଘର ପଛପଟେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାମିଲନାଡୁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସି ଜିଭା ଏବଂ ଜେ ଡାଏନା। ଉଭୟଙ୍କର 2 ବର୍ଷର ଏକ ଝିଅ ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 27ରେ ତାମିଲନାଡୁ ଭେଲୋରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଏକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଦରକାର ଥିବାରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦୁବାଇ ଭଳି ଧନୀ ହୋଇଯିବ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ। ଦୁବାଇରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମିଳିବା ପରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦରିଦ୍ରତା ସୀମାରୁ ଉଠି UAE ଧନୀ ଦେଶ ପାଲଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ UAE ବିଶ୍ୱର ଧନୀ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଗଣିତ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସବୁ କୋଟିପତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନରେ ବି ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ଏକ ବଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଠାରୁ ବି ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଡନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ସର୍ଭେ କରିବା ପରେ ଏହି ତେଲ ଭଣ୍ଡାର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳିବ 9ଟି ସାମଗ୍ରୀ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡରେ 9ଟି ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସରକାର 9ଟି ଜରୁରୀ ତଥା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଗହମ, ଡାଲି, ଚଣା, ଚିନି, ଲୁଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଅଟା, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ମସଲା। ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରିବା ଏହି ଜିନିଷ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଶର 90 କୋଟି ଲୋକେ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କୁ IAS ପଦରୁ ହଟାଇଲେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରେନି IAS ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ପ୍ରଭାବରୁ IASରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କ ବିରୋଧରେ IAS ନିୟମ 1995 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ IAS ଅଫିସର ପୂଜା ଖେଡକରଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବଦଳିବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ବାଂଲାଦେଶର ଜମାତ ଇ ଇସଲାମୀ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅମାଜ ଆଜମୀ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଆମାର ସୋନାର ବଙ୍ଗଳାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଆଜମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1971ରେ ଭାରତ ଆମ ଉପରେ ଏହା ଲଗାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶର ନୂତନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ନୂତନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ମୌଳବାଦୀ ଇସଲାମ ପାର୍ଟି ଜମାତ ଇ ଇସଲାମୀର ପୂର୍ବତନ ଅମିତ ଗୁଲାମ ଆଜାମଙ୍କ ପୁଅ
अब्दुल्ला अहमद आजमी देशर जातीय संगीत तथा संविधान रे परिवर्तन आनिबाकू दाबी करिसेंती। परवर्ती खबर रही बंगोपसागर रे सृष्टि हेला अवपात। बंगोपसागर रे अवपातर रूप नेला लघुचाप गोपालपुर ठारू पूर्व और दक्षिण पूर्व दिगरे केन्द्रीभूत होईछि। पारादीपठू 290 दीघाठू 410 किलोमीटर दूर रे अवस्थित एही अवपात आसंता 24 घंटार गभीर अवपातर रूप नेब परे एहा ओडिशा और पश्चिम बंग देई अतिक्रम करिबो बोली पाणीपाग विभाग रे सूचना में रही। एही प्रभाव रे 11 तारिख जाए लागी रहिबो वर्षा। एही लघुचाप जोगु राज्य में वर्षा लगी रही। आज सकाळे भुवनेश्वर एवं कटक रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होईछि। तेबे अवपात जोगु समुद्र अशांत रही से मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवाई बारण करा जायछि। परवर्ती खबर रही अंतर्जातीय क्रिकेट रु संन्यास घोषणा कले मोएन अली। इंग्लैंडर किंवदंती ऑलराउंडर मोएन अली अंतर्जातीय क्रिकेट रु अवसर घोषणा करिसेंती। से अनेक थर दमदार प्रदर्शन करिसेंती। भारत विपक्ष में मोइनकर भल रेकर्ड रही। से विराट कोहली को पड़िया बहुत असुविधा पकाइथिले। मोएन कोहली को 10 थर आउट करथिले किंतु वर्तमान से तांको क्यारियर एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। मोएन कहिसेंती जे इंग्लैंड क्रिकेट दल आगको बढ़िया आवश्यक। चेन्नई सुपर किंग्स सहित मोएनकर एक विशेष संजोग अछि। से आईपीएल रे अनेक थर दल पई दृढ़ प्रदर्शन करिसेंती। मोएन अली 2014 रे इंग्लैंड पई डेब्यू करथिले। एथि सहित चैनल रे नुआ थिले आपनक भल पाइबा सदृश वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। जय जगन्नाथ।